जीवा पाई कोए दुई को सदा सारे जाओ गानो गालो मारे जे जबूरा मामू गालो ताको देखा लोटे को सजे जीवा पाई कोए सदा साथे जाओ जिसु तो को हाथी अजना बंधु जिसु तो को हाथी अजना बंधु पर आत्मतु लप्रेमो जिसु सुगा बजा कार वचन आमारी बोलू कौन से वचन ए नहीं बोलू प्रेज द लॉर्ड झूठी प्रेम नहीं इमिटाड़ा जीन नहीं ले एटी जिसुंकर वाक्य नहीं एवा मावृत्ति बोलू ले झूठी प्रेम अछि इमिटाड़ा जीन नहीं माने सेठी जिसुंकर प्रेम अछि एवा मावृत्ति जीन नहीं माने लेट स्टार्ट ओ केही कहे नाही कहिबे नाही रे
हमारी वैशाली आडोरी कही पारी नहीं वैशाली जी के आडोरी आडा हिलोसी बेसाली जिकला आडा हिलोसी वैशाली जी का आडोसी प्रेज द लॉर्ड प्रभुति कार्य व्यापे कही पारी नहीं भी वैशाली जी के आडालोसी कि कही पारिबो नहीं और वेहोसी जी केला केवल जिसु कहछंती रोसे प्रभु यीशु वैसाने से कौन बोले ए नहीं जी शत्रु को हाँ इमिन का टाइम आके शत्रु माने से एवढे जी नमो हालेलुया हालेलुया हाँ समस्ते परस्पर हाथ को मिसाई की कहबा सब जना मामा पाई ताई तांगी मित्र केही आशा ताई ताई मित्र तांगी मित्र केही आशा हेन केही कहे नाही हमारी समस्ते परस्पर कहबा सब जना ताई ताई सिकी ताई केही आदर बोपी सिका केही आशा हेन केही कहे नाही प्रेज द लॉर्ड केही कहे नाही परस्पर बंधु प्रेज द लॉर्ड भौणी मान पाड़े देखी पारु नाही मु बोपी सिका बकिन मेसाले आडिलो समस्ते हाथ को हाथ मिसाई को सब जना बोपी सिका केही आशा हेन आंबासी मेसाले आडोसी केही कहे नाही कहिब नाही भी समस्ते सब सहित कुहतु मजाक कथा कहू नहीं इदी बाबू राहती हाडा विसिलो में बहुत सीरियसली कथा कहूची इदी काब्बा नि हाडा केही कहे नाही केही कहे नाही कहिब नाही भी वैशाली हाडा सिके केही कहे नाही कहिब नाही भी कर शत्रुଙ୍କୁ प्रेम घृणा करे जिए कर तांकु प्रेम ए तो जीशुଙ୍କ वचन जीशुଙ୍କ वचन केही कहे नाही कहिबे नाही कर शत्रुଙ୍କୁ प्रेम घृणा करे जिए कर तांकु प्रेम ए तो जीशुଙ୍କ प्रेज द लॉर्ड प्रभुति कार्य व्यापे हालेलुया हालेलुया सरला की समस्तଙ୍କର सब जना भाई राते की सरने ଡାହାଣ ଗାଲରେ ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ सब जना केटी केटी न ଡାହାଣ ଗାଲ तीन बाके के बुगा ଡାହାଣ ଗାଲରେ ମାରେ ଯେ ଚାପ मारे जे चापो ବାମ ଗାଲ ତାକୁ ଦେଖା ଗୋଟେ ସଜି ଯିବା ପାଇଁ କହେ ଦୁଇ କସ ତା ସାଥେ ଯାଅ ମୋ ସହିତ ଗାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ना तो ये पाता तू मिम्बु सब କାହିଁକି ପଦ ପଦ ଗାଉଛି ए ना खाली पद पद बेसी भाई ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତୁ मिम्बु जी का पासा तू ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ हां दे तू आराम से ଡାହାଣ ଗାଲରେ ମାରେ ଯେ ଚାପଡ଼ା ତାକୁ ଡାହାଣ ଗାଲରେ ମାରେ ଯେ ଚାପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା
ଯଦି ବାମ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ କୋଉ ଗାଲ ଦେଖାଇବ? ଆଜ୍ଞା ଟେବରିବା କି ତାଣ ଟାପୁଡ ବେତି ବି ମାନେ ବୁକା ମେମ୍ବ ତୋର ଦେରି ଆଉ ଡାହାଣକୁ ଆସ। ଓରେ ଟେବରିବା କି ବାତ ନା ତାର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ନା। ଏ ତାର ଅର୍ଥ ଦିକେ ପୁଞ୍ଜାଲେ ବେଲେ Praise the Lord. ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଟିଚିଂ ଅଛି, ବାଇବେଲ ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ବହୁତ ବିତ୍ରାତି ଶିକ୍ଷା ବାଇବଲ ତା ମାନ ଜାନେ ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ମାନେ ପୁଞ୍ଜାଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଶିଖି ପାରିବା ହଁ ମାର ଜାପାଲି ଆଡି ନାହିଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଅଛୁ, ମାମା ଭିତରେ ମାର ଜି ନ ଯଦି ଆମ ବାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମା ଭିତରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ମାନ ଜାନେସି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଶିଖି ପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ମାର ଜାପାଲି ଆଡି ନାହିଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରକୁ ମାରିବା ଏ ତ ଜଗତର ନିୟମ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଜଗତେ ବଞ୍ଚିବା ହୋଇଛି ସବୁରି କର୍ମ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରକୁ ମାରିବା ହୋଇଛି ସବୁରି କର୍ମ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଜଗତେ ବଞ୍ଚିବା ହୋଇଛି ସବୁରି କର୍ମ। ଯୀଶୁ ତ କୁହନ୍ତି ଆଜି ନା ବନ୍ଧୁକୁ, ଯୀଶୁ ତ କୁହନ୍ତି ଆଜି ନା ବନ୍ଧୁକୁ, କର ଆଶକୁ ପ୍ରେମ। ଏ ତ ଯୀଶୁ ये तो यीशु का वचन है। हालेलुया। ये तो यीशु का वाक्य। ఇది మా ప్రతి బోలు अब दान नेबार समय लगी ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ସବୁ ଜଣ ମାର କଣକା ପଟିନ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଓଡା ର ମିନିଟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା କିନ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ନାନୁ ର ବିଷୟ ବିଙ୍ଗେ ନାନୁ ହି ଆଇ ଏବେ ଛାଡିବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ନେ ବି ହ ବିଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଏଠି ବସେଇବି। ଓର ଘଣ୍ଟାଏ ବାକୁ କି କାହିଁକି? ଏନ କାଲି ଇଛି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ, ନାନୁ ମା ପ୍ରତି ବୋଲ ବେସାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହିଛି। ବିଙ୍ଗେ ହେନି ହାଡା ବେସା ମାଇ ଏବେ ସିରିୟସଲି କଥା କହିବାର ଅଛି, ନେରୋ କବାନି ହାଡା ବେ ସିରିୟସଲି କଥା କହିବାର ଅଛି। ସତ କଥା ନାନୁ ବେହିମି ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବ। ଏ ଦଣ୍ଡା ଏମିକେ ପି ପିଆନେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଏତ ଜଣ ରେଡି ଆଇ ମାନ ଜାଣେ କେ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦାନ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାଲିବା। వధు దానవాహన దానపై ప్రార్థన కినోడ మారు టికెట్